Rasta. Ubita kasola. Sabati ka kuma to bako. Rasta. Ya. Allahu akbar. Yo. Ika sabali. Sali internet. Ali ka fali bawi. Rasta ka fali bawi. Mali dendo. Badara saja. Halim mankando. Amina kuma tuguni. Abeba dombe kafe minfe. Mbefe kafe minfo. Abeba kalama. Nga mina kuma jondeka niye galon bila briefini jukoro nato la akasabebo horon dambe te galonye horonya ote dabarae horonya obe kuma kani kewale de kono kala doniya ladamu horonya nimbe dululembe bara de la bara odebe horonya sabati bara odebe donia sabati bara odebe hadamadem balo horon dinya kono bonya kono mogoni jonya manka mogo mimbe barake nga mogoni jonya kaka mogo mintafe ka barake Abdul Nyangi Buba Fane Idris Martinez Konipo Sekou Tungara video mbe uludeka bena ubela jele uye galonoti bena ubela jele nkasira yurula kuka horon dinya walma mogolan kulunya mumbulo walma ube galomiti walma tinyede bubolowa au be tinyedo nebe tinyedo mo sitese ki yire nege katla ka fo ibe mo nege mo sitese ka ala nege katla ka fo ibe mo nege ayi man ibe se ki yire nege ika salon kono itse ka hada madon nege jinye kono. Merci Brahma Koulibaly. Moussa Sako, merci beaucoup. Mamadou Conte, merci beaucoup. Alaka here kambe. Alaka here nati. Alaka ji nati. Alaka horonya nati. Moussa, alaka here kiye. Marakani horonya, marakani kewale. Alaka si ani Kenya dima. Fantasar alaka here kiye alaka sini Kenya dima alaka horonya ladamu bonya alako kiye befe kana munke buba fane Abdul Nyangi o tarakiri kono saria bulon kono uyu yininga ko buba fane ye munde ke ko mungera iye magistrat nani muna ye kirit kila mo nani muna we Abdul Nyangi nyiniga ku ye munkera akera chogo di talu jumende bi bolo anyi madu ka journaliste mankame ako ya Abdul Nyangi nyiniga ko iye magistrat mu nyininga muna iyu nani muna iyu menace muna Abdul Nyangi ye munde fo ko arasta
5 avril. La ilaha illallah. Allahumma. Kaba ko fili. Masistara wa nyininga. Kirit kila ma wa nyininga ko Buba Fane ko mun kera iya nani muna. Ya ndo ya muna. Buba Fane fana ko rasta. Rasta maniti. Ko ye gromiti. Kada masaraula. Ka galomiti. Ka malikin nani. Ka menase. Ko munye au bilela. Uko ko rasta. Ko 5 avril. O dona kaso kono. Ka heni de to dusukolo la. Ka juguya to dusukolo la. Ka arankini to dusukolo la. Walasa o maliendo nyondo. Ka galon sira la galon mi nit nye bolendo. Idris Martinez koni po mi mborani kuma enyo o don. Odo ko sonya ka photo kala. Abdul Nyangi be kaso kono ana manka. Buba Fane be kaso kono ana manka. Idris Deni kaso ka bi. Buba Fane dona kaso kono ka rakiri do to o dusukolo la ani Abdul Nyangi. Kadaka Idris de arasa ka vocali monter. Ka montage ke karasa ka vocali te ke ka coup d'état to wala. Olu fana yo o de to kungolo kono a kuru bolo kinyedo do. Fo dani de pare borani vocali bila jelenye. Mbe Idris ka kuma kala. Aye galomi tike ko arasa tumba fe ka coup d'état de ke. Olu fana ya arasa ka arankini de ta udu sukolo la. Utara kiri blona. Kiri tigla ma yu nyiniga ko awiye malki nane mona. Ko le 5 avril arasta. Ni te dalui. Kawa ko ble. Ko 5 avril kira choko di. Dio Ivani nunu nye bimbembe ki kajanda. Karasa ka vocalita ka filika ta Idris Martinez koni fofwe. Idris fana ye vocalita ka bara. Aye vocali bara ka tige. Ka le mot infiltré ta doro ka coup d'état wala. Okoro ye munye arasa ye coup d'état kela ele. Ni mo munun te arasa fe. Ulube okuma inta bala. Wa ulu ba fe ka pilenti do arasa bati de kama. Wa ulu dona kaso kono de arasa bati kanga do kaso kono. Ulu dona kaso kono wa la ala arasa bati fana bina do kaso kono. U dona kaso kono ni heni de. U dona kaso kono ni juguya de. U dona kaso kono ni arankini de. Nyebe mo jamana. Kwa ngu suteni, ambu suteni galondeka. Ni nyemu cheoche mangame mbi dafra. Ay hipokritia bilaka bandala. Walima ambu deme galondeka. Au ko galon tikelaudo, ko nambarataudo, ko bingani kelaudo. Otumanambe bingani kelaudo deme wa. Otumanambe galon tikelaudo deme kiri sanfe wa. Ayaw nemine ka bandala. Na ube hipokritia ke aye bosedere kono ayaw nemine ka bandala. Ani mo be hakilina kelena tabolo kelena nani nam neme ningono ambi dafara mana ka ambe malenye ayi ambu deme de kasariya bonya ambu deme de kakiri bonya ambu deme de ka hata madon bonya ambu deme de nu borani ngono sariya okoro kaso e here siri here nyini sira do yetumado kaso abe horonya bange tumado kaso abe miri bange tumado kaso ye ladriya sode kaso te bingani soye kaso ye de ka ubla sira nato do aliba fa ye pi koko deme ayi antu deme galonga ambu deme de kasaria bonya ambu deme de okase kasaria batu ambu deme de okase ka jugu ya bla ambu deme de okase ka heni ane galon tike okase ko bla dugu kolo sanfe ngantu deme galonga galo ye munye ku deme kasaria ku negenike ka yafa deli galo fika Mena damine Idrisi Irola. Après Sekou Tungara fana bora. Ako arasbati ye galonteke kada
Ousmane Serif Madan Haidara la Sékou Toungara wallahi hali galon tiketi malewa tala Sékou Toungara minko ko hakilna fen ba ale Sékou Toungara la ko arasa be ko bara de ke masa horonya bemi danaya bemi limaniya bemi horon tinya bemi ako abeni masa ke Qur'ana ke ako ale hakilna minba ale la o hakilna kele ne be arasa la be ko bara de ke malikono Sékou Toungara yere dabara de yofo masa horonya banna dugukolo sanfɛ nyete fo bile galon de be fo horonya kuma te fo mɔgɔw ye nyete fo mɔgɔw ye nga jigina tuguma billahi ala ya nemina ala ya fo ako arasbati nyetigi de aka arasbati doni mbaga de ako arasbati be ka bara minke ala ka sira dosi abe ka setane de kele abe ka fantaw nga kele de ke Sékou Toungara dabara de yafo ako nye min be bi hada madon ka galon te galon min be hada madon dogoya galon manisa ni galon tiga ala ye ayi ibe bia jango no ibe bia denge kono Sékou Toungara ale ni Idriss Martinez koni po Idriss ye kuma min fo ambena lame ay galon min da batila Buba Fane ne Abdul Nyangi tumbe ka arangini min da ka nyesi batima ambeno okuma kala aba lame ka donga fo uba fe ka munge akala nyini ye munya aprambe Sékou Toungara fana ta décortiquer oui la nyini jumende bula mirna jumende bula abe nyedo nebe nyedo horonya kene ka dambe ka Idriss bena galo mi tege abu yalla men yo mi je yo ko ne clé ne Barcelona kay ay ko nyebe ya be ba fo ke horo be ka do mungu mais ko puye munye sera né en 2023. Aussi, dans le Nigeria, pour les accords politiques poussés, n'a pas autre argument et attention et sur le président qui se fait faire dans 3 jours. Allez, numéro. Ayame, Atki, Ayronin de Hey! Pat! Sans prêter. Ayatige ayere ba do yuro nye galonye asina ka dabara ke ka yuro dafa ko aya mede odi be aw hakili mine ka bla jokono odo be aw hakili mine ka dai kuma ina dani ye vocal be jouer ni yuro ni tala billah hey Buba Fane dona kaso kono ni arankini de Abdul Nyangi dona kaso kono ni arankini de Idriss Martinez koni po pede koromi be Italie kono Quel est fait ka ke réseaux sociaux va aller de nodo Lio Ivan fana fa fa aller de ya da bedamine Abi yireki ala ye mo nyuma mo kalale me kafirite te maka billah Aïe vocalinta ka vocalin coupé ka le mot infiltré ta doro ka coup d'état to gwala Aïe mali be fitne ka jamana fitne rasta koro jamana de fitne lon ko fe biate maga kumaina hey ala ka tlebora ala ka horonya banga ala ka yele mora ala ka kanu bangera yele ayi a jari amajeye a brekene bejigi ka yele bejigi ka horonya bejigi ka iwa tatoye iba tatoye dugukolo sanfɛ billah Idriss ko arasbati tumba fe ka coup d'état de labe ka ibeka ka fraselize ka ibeka bi ka coup d'état kala ku tumbe ka ofere de ke ko janda hey wallahi ay galonti ambela jirenye viu kali atola me ka be on po mo songa vogali be jouer aya toto yi sabula makotola amako be muna wala sa arasbati be se kado kaso kono chokuti ofere o janda masteraw ye Abdul Nyangi nyininga ka Buba Fane nyininga ko munyato ay Malick Coulibaly nani
u ko arazbati ko le 5 avril ya Allahumma non kabako kiru keleunte mogo keleunte sariya keleunte dalu keleunte wa umake wagati keleun kono wa au ka kiri o teseka boli arasta ka kiri kono au ka kiri au yerebe seka plenty do bate kama nga o maso nga plenty do aras bate kama de nga o tara tribunal kono madu ka journal ko abdin nyangi ko le 5 avril Allahumma u donani arasa togode u besani arasa togode rankini beyi hada maden ni kanu bana dusu kolola ibe jugu ya de taka hada madon segere wa ibi bi a jang kono ibe bi a dinge kono ambe continue Idriss kuma fe Idriss Martinez koni po c'est dire mo kanga plainte do Idriss Kamade Idriss Martinez koni po ale de ni balaw be tike ka janda ka galon tike ka magistrat be fitne ka école modèle la fitne ka jamana de la fitne ale de vocali jouer ka vocali tike ka franyon ka couper ka tugu nyona vocali fula ni yu tugu nyona doro avec coup d'état sikatala ni ye kuma ilame kuma nyana kuy nga galofi ambe continue ka kuma fe mogati kan forera sare de be kan fo ku kuma go be coup d'état la atule bala abe ka dabara ke ka dla abe ka dabara ke ka hakili mine abe ka dabara ke ka kuma indla nga ai realite kuma makete koy galofi amakete amada minete wa ma fote wa ma kuma be jouer aka galon yorofle muna ay kuma intike muna ayu tugu nyona muna amasonga vocali be jouer ayata jouer ata be jouer ayatike muna hey ali mangando badara saja muna abe adabara ke ka kuma dila aba adabara ke ko kudeta aba adabara ke ko utumba fika kudeta ke esika rasa yo fo galonfi amofo Idriss ire dabara de yo fo ay galon dala halu te seka nyevo o de kosongo kawto galon ko fe awte se batila kawto jukuya ko fe awte se batila kawto hasilia ko fe awte se batila kawto kafuti kono awte se batila kawto hypocrisia kono awte se batila he masa dunia be dulo muna dunia dulo lembe sara de la sara dulo lembe muna horonya dulo lembe muna kalan dulo lembe muna hada madenga tabolo ni ka kewale ni ka dunia mimbe dugo kolo zanfe heke ayi hada maden ni galon tike doro hada madon be tike la dugo kolo zanfe kinye fosa horonya kuma fonyesa dana nya kuma fonyesa galon obe balo muna galo obe balo juguya de la galo obe balo muna hasidiya galon be balo muna fembe la jele abaye galon de juguma ambe continue ka kuma fe abena galon muna tike mba datike sumena nutu me fe ka coup d'état de dans 3 jours mena ronna sekin sa ko la metukuni ngo tukuji mo rebe en shuina ala me kanye ala kama pour accord politique poussé na bana autrement argument et attention taouli et sur le coup d'état qui se laisse faire dans 3 jours c'est les militaires derrière anda bibiga bora kalama wa et il a tout assisté c'est pourquoi il faut que l'Afrique comme nous le cas donc vous me faites un coup d'état préparer ibeka kama est-ce qu'a fora tendewa hey galon tike hey ay galon tike iko mi arasa e lagalaga to de iko mi arasa e miside iko mi arasa ka mo te kodon iko mi ale Idriss Martinez ko po arasa e coup d'état kela mi te fendo coup d'état kela mi ba fo ko mbeta coup d'état ke jonde ko te fendo yi galon tike est-ce que mo ba fo kon tumba fe kata coup d'état ke kata fo mo ye wa ka galon sira yere la o be so wa
est-ce que arsa bɛ se ka coup d'état yɛrɛ kɛ wa CNL mɔgɔw bɛ se ka coup d'état yɛrɛ kɛ wa o yɛrɛ tɛ se ka kɛ yɛrɛ wa an bɛ ka nin fɔ mun na de a kun yɛrɛ dɔrɔn arsa bɛ se ka taa kaso kɔnɔ cogo di o feere bɛ min o jan bɛ min hali n'a kɛra nkalon ye hey o y'o nkalon de tigɛ mɛnɛ o nkalon de dara a ka marifa kelen de banna a ka bali de banna a ka bɔmu dalen de filɛ nin ye o de ma se ka ɲɛ sɔrɔ wa Abdul Nyangi binna a bɔmu kɔnɔ Buwa fane binna a jan kɔnɔ galonfi min dara baki la dɛ o galonfi u taara magistrat fɛ u ɲininkara ko mun kɛra a ye na ni kɛ mun na a ye galon tigɛ mun na ko vocal 5 avril rasta ece hɔrɔnya banna sa ninnu de ko k'olu kalalen don ninnu de ko olu de bɛ fɛn dɔn ninnu de ko dɔnniya bɛ olu la an bɛ continuer a ka galon fɛ a bɛna galon jugu minnu tigɛ u t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka bɔr'o de kalama ou bien n'a ma bɔ o kalama o de la a y'u ka doléance bɛɛ accepté wa ou pas u kɔni tɛ o dɔn maliyɛnw a y'aw miiri sa coup d'état o de la a bɛ ka fɔ o ye ko Mali ko tɛ an y'a fɔ aw kana bɔ galon a ye galon tigɛ kuma ninnu ma kɛ yɔrɔ kelen a ye yɔrɔ fila min tugu ɲɔgɔn na o de bɛ kuma kɛ coup d'état ye mais a ye kuma fɔlɔ fɔ yɔrɔ jumɛn a ye kuma filanan fɔ yɔrɔ jumɛn a tun bɛ ka kuma Sumayila de fɛ ko o kana bɔ n'u bɔra hadamadenw ka kumakan de bɛ bato bi i ka kumakan de bɛ bato bi nka n'i ka kumakan n'i ko mɔgɔw ka bɔ n'u ma bɔ hadamadenw bɛ tigɛ i ka kumakan na yɔrɔ filanan la a tun bɛ ka kuma mun na fo kuma ɲɛfɛ fo kuma ban don kuma ban yɔrɔ a y'o de tigɛ ka taa bila kuma ye daminɛ yɔrɔ la a ko Sumayila Sise a ko n'an ko an bɛ bɔ Farazilize aw bɛ coup d'état de kɛ wa walima aw t'a fɛ ka coup d'état dɛ a ye hakilina de fili a y'a ɲininkali de kɛ a ye Sumayila Sise ninnu de demander a y'u ɲininka de a ye hakilina de poser a ko aw b'a fɛ ka coup d'état de kɛ wa walima aw b'a fɛ jamana de ka jɔ walima aw b'a fɛ hakilina de ka taa ɲɛ o coup d'état min bɛ kuma in kɔnɔ dɛ a ye o de ta ka t'o tugu le mot infiltré la hey pap kuma ninnu ma kɛ yɔrɔ kelen kuma ninnu o ma fɔ cogo kelen na nka n'i y'o fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ coup d'état ye nka tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ min y'a tigɛ k'a tugu a la ni e ma bɔ a kalama ni vocari bɛɛ ma jouer e ɲɛ la a bɛ kɛ e kɔnɔ ko tiɲɛ de don a bɛ kɛ e kɔnɔ karisa tun b'a fɛ ka coup d'état de kɛ a bɛ kɛ e kɔnɔ karisa ye fasoden jugu de ye a bɛ kɛ e kɔnɔ ko Idrissa Martinez kɔni po a bɛ arsa ka li kɔrɔ a bɛ CDR li kɔrɔ galon fi a b'a ka kapoti kɔrɔ a bɛ musow ta fɛ kɔrɔ a bɛ selenge kɔrɔ a bɛ galon kɔfɛ a bɛ juguya kɔfɛ hasiya kɔfɛ dabarabaya kɔfɛ telefoni kɔfɛ a banna foyi tɛ yen an b'a lamɛn cogo di ka taga politicien ninnu nɔfɛ u ka marche kirikara ninnu na tantôt soulèvement populaire o ye Mali bɛɛ kungo in bɛɛ politiciens ka ko an ka segin ka yɔrɔ lamɛn tuguni dans 3 jours k'u tun bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ voilà kuma in bɛ kɔnɔ i m'a ye a bɛ y'i sagi yɔrɔnin kan k'a jouer tuguni o kun ye mun ye o yɔrɔnin de bɛ jamana fitinɛ o yɔrɔnin de bɛ hadamadenw fitinɛ o hadamadenw de bɛ o yɔrɔnin o de bɛ hadamadenw soke ka éduquer o yɔrɔnin o de bɛ hadamadenw jatigɛ o de bɛ hadamadenw tigɛ baci la a bɛ sagi yɔrɔnin kan sisan a bɛ sag'a kan tuguni he kafiri man kan filɛ u ye doléance fɛn fɛn fɔ parce que bolo IBK tɛna sɔn a ma ni IBK kuma sɔn dɔrɔn coup d'état o si tun t'a dɔn ko IBK bɛ sɔn fɔlɔ o de ye accord politique in poussé n'a banna o tun bɛ kɛ argument ye ka tension tɔ wuli et sur le coup d'état qui devait faire dans 3 jours c'est les militaires derrière an t'a dɔn IBK bɔra kalama a b'a kalama wa et il a tout accepté c'est pourquoi o de fɔ Jeune Afrique kɔnɔ n'o de kan
do pise fam ba ko ye smala panto e ku ibega ko fa do la ibega fi on revolutionary fi ko mo so mo ko ko do pise fam ba do no fa ko ibega ko smala bude c'est pour ibega ko ya ibega inga pourquoi smala mo do gouvernement la versi ibega ko joindre ko tâche fele ngale de follow bisila ya claque à bisila chi chama la première claque à bis ai fait focus on a fait ouais faut temps. Il a dit dans le jeune Afrique, on se mal à ma voix, il a fagné. Et bien, comprenez que est fait au Québec à Panama. Pour eux, vous faites y aller, vous votez pour don. Et vous m'avez dit, c'est venu à signer avec un Tibégama. Signer l'honorable député, FDC, FSD, Mamadou Traoré, Kofo, Lati, Tibégama. Et à droite, il a un ingénieur là. À vous, à la soirée. Ayo kuma belame. Amagu be yoro mina doro ay yoro min tike ka kudeta to wala dai. O yoro de o drone de kera kuma juguma yoro ye. Mais kuma jugu te ku vokali be kono. Ni tarala belame ite kuma jugu soro kono. Femi kera akera chokoti. Abana chokoti. Uye munke. Uye mu proposition ge. Alasa yo olu de fe kuma yin kono. Nga aye le mo infiltré tekatero ka kudeta to yoro ni na doro kuma jugu yara. Kuma kera kuma jugu ye. Kuma kera fitni jamana kono. Nga billahi aye galontike. Ima ye aya kuma bila. Ima ye arasa togo bila kabada kono. Ima ye asirana indo. Abado kafa efe minke aya do hada mado mboro akalama. Aba feka mo la nyina kuma inko. Aba feka hada mado hakili la fitne. Laka to nunu de besake kuma inka. Hey, atumba feka kudeta kai. Idrisi tafo bleo. Idrisi akuma bila. Pew. Arasa tara grandosi sanfɛ a y'a wala k'a jouer diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna hadamadenw Idrissa Martinez kɔni bɔ a y'a nɛ minɛ a y'a geli fermer a y'a dabaraba minɛ hali a tɛ malo wallahi billahi hali a tɛ malo depuis Dani bɔra ka vocal bɛ jouer a y'a geli fermer a k'a nɛ minɛ aw ye Idrissa ye ka kuma ka tuguni Idrissa ma kuma imbila. Idrissa ba do fe min do. Nga laka to nunu de dona kaso kono kuma inko. Ko 5 avril. E je nunu yella du moisa. Ambeti me Idrissa ka. Amina segu tungara la. Ay galomi te ko rasa ay galonti ke kada Ousmane Serif Madan Haidara. Amina segu tungara la me. Abena kuma nunu fo aka kinye na galo amina do. Oh, me, Araspati, boyka ya fadeli Ousmane Serif Madan Haidara fe, boyka ya fadeli Chouala Baya Haidara fe. Arasa imene be galonte ka noni mo na mafika kuma be mafofana mo Haidara e sende, ma Haidara e fenja make bali kono. Ne mafofana ngaka fembe echi. Malgré les mots de Difou Babela, mais il n'y a pas un nom parfait. À la DP, ni Difou de Mouna, mais Difou Babela. Mais on a Difou de Katou, Kaki, Kerina Fondiva, à la Kaki, Tamakoumake. Il y a un champion de Yarasai. Alors, on va tactiquer les barrasas pour le drone, ni à l'ébouwa, qui vient à ce qu'on a fait, ni si c'est un cordoui. Hey, ça vous trouve Moka Numroshi pour le nom, à mon souci, à Yandé, et à Fan pour le flanc, il faut les. Quand on est fait sur Facebook, à l'eau de Open Mamaka. Aïe, galontique. Allez bora ko rasbati ka samara joli aya fonye nyina nako ko 150 millions jonde yele mage se ko tungara de bora ko rasbati 30 millions mine o make au benye jole nyana o make ko rasbati fa afa dente se ko tungara mo fa wiye ay tinye fonye ala kama se ko tungara mo fo amara sa banani wa ama fa nani wa adona burju be kono bu fane yere ko ale be aras bati faga abe mara pa ke kuju ku be faga abdou nyang ko ale be kulisi bola arasa e kulisi do wala Idrissa Martinez ko po yo galontike ka vocalitike ka kudeta to wala ko kudeta kelado ay galontike ka dala Baba Kamara ye muso suwala ka galontike kadala
ka lebu ka galon tigɛ ka da la o ma kɛ aw bɛɛ jɔlen ɲɛna wa nka u bɛ kuma in kɛ ka aw de tɔgɔ tiɲɛ ka aw la nɔgɔ ka arasa ka image la nɔgɔ ni arasa ka image la nɔgɔra hadamadenw bɛ tigɛ a la mais u ka kuma k'u ɲɛ o de arasa ye galon tigɛ ka nɔrɔ Usmani Seri Mara Haidara la an ka jɛ an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que nin b'a yɛrɛ kalama wa est-ce que a bɛ fin do arasa ye mun de fɔ kuma daminɛ a ye kuma in tigɛ de arasa ko mɔgɔw bɔra n'a ye k'a publier ko diinɛ ɲɛmɔgɔw taara yafa deli la président fɛ yen wa tiɲɛ do koyi u taara de k'u ye olu wele ka taa président fɛ u ka taa yafa deli président bɛɛ fɛn min kɛra ko a ma bɛn ko jamanadenw ye fɛn min kɛ ko a ma bɛn u taara u y'o kuma fɔ président ye ko u nana yafa deli de la yafa kɔrɔ arasa y'a bɛɛ fɔ aw ye grand dossier sanfɛ yafa deli kɔrɔ an ye fɛn min kɛ yafa ma hakɛ min b'an bolo i k'o to an ye an ye fɛn min kɛ kojugu min kɛ i ka yafa o la arasa y'o kuma in de fɔ wa arasa bɔra ni mun ye n'o ye galon ye président yɛrɛ ko président yɛrɛ kuma bɛ jaabi a ko diinɛ ɲɛmɔgɔ Haidara n'o ka mɔgɔw a ko an ye dɔ kɛ yafa deli la a ko an ka sariya bonya dɔɔni sa i bɛ ka yɛrɛ dabara de y'o fɔ i bɛ ka y'o fɔ mun na a y'o fɔ k'a d'a kan u nana yafa min deli o yafa in kɔrɔ de ye ko u to ye i kana kiiri bolo kan i bɛ ka ko ayi n bɛ kiiri bolo kan hali sini ko an ka sariya bonya dɔɔni sa an ka kiiri bonya dɔɔni sa arasa ka kuma in de ye tiɲɛ ye mais ale ye kuma minnu fila ta k'u tugu ɲɔgɔn na arasa ma kuma o kan koyi Haidara bɔra k'a yɛrɛ jɛya kuma in kɔnɔ ale ye o de ta k'u tugu Arasabati ka kuma na mais Haidara ye fɛn min fɔ présidentielle la Seku Tunkara m'o ta k'o jouer munna a m'o ta k'o jouer kuma bɛ tigilen don o de tɛmu u bɛ kuma dɔ ta kuma min bɛ bɛn olu yɛrɛ hakilina ma u b'o de ta k'o jouer o de tɛmu b'o de kɛ Haidara ka kuma bɛ ma jouer Ibeka ka kuma bɛ ma jouer mɔgɔ tun bɛ u ka kuma bɛ ma jouer o de kosɔn Ibeka ko a ko karamɔgɔw ma diinɛ ɲɛmɔgɔw ma a ko yafa deli o ye tiɲɛ ye n y'a ka yafa deli mɛn nka n tɛ se ka yafa deli sariya ko kɔ la an bɛ sariya de bonya an ka sariya bonya dɔɔni Ibeka y'o fɔ mun na de u nana mun fɔ a ye na Ibeka ko an ka sariya bonya dɔɔni arasa ye kuma min fɔ o de ye tiɲɛ ye a cɛ ninnu tɛ malo sa ha Seku Tunkara Ibeka yɛrɛ ko an bɛ sariya bonya o tuma na Ibeka b'o fɔ a kun fɛ de wa Ibeka ye mun ye Ibeka kuma bɛ jaabi bɛ Ibeka ka kuma in de kɔnɔ hali u tɛ malo n'u malola o bɛ size bila arasa bɔra ka kuma grand dossier kan Idrissa Martinez kɔni po Seku Tunkara a y'a gueule fermée
ni fɛn fɛn daturu la u tɛ se k'o ka tuguni u b'o fermer de ka tɛmɛ u bɛ kura de ɲini kura a tɛ passer ya a ye nkalon tigɛ k'a da u la an bɛ continuer a ka kuma fɛ a bɛna manamanakan minnu fɔ. A bɛ ka nin bɛɛ fɔ ka olu lanɔgɔ ka image lanɔgɔ mais Arasa ye mun kelen de kɛ a m'o fɔ kuma in kɔnɔ mun kojugu kɛ Mali kɔnɔ a ye mun suɲɛni kɛ a suɲɛni kɛ yɔrɔ jumɛn o tɛ mɛn kuma kɔnɔ mun de bɛ mɛn Arasa a se man ɲi a kunkolo man ɲi a ye suɲɛni min ye a ye 30 millions minɛ Arasa Baki bɔra ko n'i y'i fa den ye a ko n'i tɛ faso kumasulu den ye i ka bɔ n'a prévôt ye u y'u gɛli fermer hali bi ale bɛ o kuma in de ka lagalaga to yen an ka taa fɛ ka to yen. Segu Tunkara yɛrɛ fa n'a ma sɔn ale ka hakilina ma ale ma sɔn ale ka hakilina ale bɛ rébellion ta kama ale b'a fa nɛni k'a ba nɛni hali ale yɛrɛ fa n'a ma sɔn ale ta ma a bɛ rébellion k'a ba nɛni sabula an ka taa fɔ. A ye nkalon tigɛ a bɛna ka nkalon ɲɛ yɔrɔ jumɛn a ko ale tɛ hasidi ye juguman tɛ mais a bɛ ka Arasa lagosi nin yɔrɔ in na a bɛna fɛn min fɔ a tiɲɛ don walima nkalon don. o kɔrɔ a bɛ ka fɛn fɛn kɛ réseau sanfɛ a bɛɛ nkalon a taara nin fɔ a ka inbox de kɔnɔ a ka WhatsApp kɔnɔ ko Arasa bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ ko o ye ale yɛrɛ ka hakilina de ye a ye cɛ nin tɛ malo sa a ye segin a kan k'a lamɛn. Nin de bɛna jɔ hɔrɔnw ɲɛna nin de bɛna jɔ fadentɔ a ko hinɛ fɛn fɛn bɛ Arasa Baki kun na mais n'a nana ye réseau sanfɛ Arasa Baki banɛnikɛla fanɛnikɛla o kɔrɔ o de ye nkalon fo duguma ni de ye tiɲɛ ye o kɔrɔ hasidi don kafiri don jahili don hypocrite don o kɔrɔ ye mun ye Arasa Baki bɛ ka fɛn min kɛ Arasa Baki man di n ye nka a bɛ ka fɛn min kɛ o de ye n ka idée ye mais n tɛ se ka Arasa Baki kanu ka d'a kan Arasa Baki ne m'a kɛ ka d'a kan a ma bɔ ne la ka d'a kan ne tɛ jɛkulu in kɔnɔ ka d'a kan ne ye hasidi hypocrite dabaraba politologue ye
Arasbaji duguma abeka bara minke horonya do faso joli do ninde horonya e bananite fananite ngana nana réseau sanfɛ hypocrite dabaraba ka galon tigɛ ala ɲɛkɔrɔ hɔrɔnw ɲɛkɔrɔ fadenw ɲɛkɔrɔ balimaw ɲɛkɔrɔ i denw ɲɛkɔrɔ danbe bɛ min est ce que nin kan ka kuma diɲɛ ɲɔ nin kan k'i jeli fermé de nin kan k'i minɛ minɛ de e cɛ hɔrɔnya banna dugukolo sanfɛ sa danaya banna kodɔn banna limaniya banna nin de bɛna hɔrɔn kuma fɛ hadamadenw ye ko Arasbaji bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ k'o de ye ale yɛrɛ ka hakilina ye e cɛ nin tɛ malo sa an bɛ tɛmɛ ninnu kan an bɛna yɔrɔ jumɛn CDR Faransi CDR tɛ baraji nɔgɔlɛ ale fana u bɛ ka furon dɔ groupe kɔnɔ ko Arasbaji woro haramu Arasbaji Bach a t'u tɔgɔ fɔ baraji haramu yɛrɛ Arasa ye baraji haramu Abdul Nyangi a ye fɛn min kɛ tellement que a paniquera a jatigɛra tellement que a ye galon tigɛ ka galon tigɛ ka galon tigɛ a t'a dɔn bɛ fɛn min kɛ a taara Bayiya de ta Bayiyatul Islam Bayiyatul Irdiwan i ka Bayiya tacogo man ɲɛ plainte donna de o de kosɔn i ko i bɛ taa Bayiya ta n'o tɛ Bayiya i ni Haidara ye voyage caman kɛ pour que i ma taa Bayiya ta nka u ye plainte don a kama a bɛ ka mɔgɔw de ɲini minnu bɛ se ka protéger ko ale yɛrɛ bɛ Bayiya ta a y'a lamɛn a bɛna fɛn min k'a fɔ ye sini samedi a bɛɛ ka bɔ Korofina balontan terrain ba Sande Bani a kɛmɛ ka silamɛ jama wele bɛɛ ni kelenya jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ ka da kan ne kɛlɛkun Haidara ko kuma fana b'a la galon k'an sar mɔgɔw fo ɲaw ka wulikajɔ ye k'a fɔ ye ko bita kɔ bita ɲɛ ne yɛrɛ ye Baya minɛ karamɔgɔ Haidara bolo ko n bɛ sa kɔ a ye galon tigɛ Bayiya tɛ ta k'i to i ka salon kɔnɔ Bayiya n'i ko mɔgɔw ma Bayiya kɔrɔ n tɛ galon tigɛ n tɛ suyɛni kɛ n tɛ jɛnɛ a bɛ kuma min yɛrɛ la a bɛ ka galon tigɛ n'i ye galon tigɛ dabila i bɛ se ka Bayiya kɛ Bayiya a ka ɲi kɛ nka Bayiya man ɲi galon tigɛla da Bayiya man ɲi hɔrɔnkolo da n'i ko mɔgɔ ma Bayiya mɔgɔw bɛ so mɔgɔw bɛ jɔ ye u b'i lajɛ u b'i kɛ mɔgɔ ɲuman ye i kɛ Ala dɔnbaga ye n bɛna Bayiya ta o kɔrɔ ye mun ye Haidara a ye protéger u b'a fɛ k'an don kaso kɔnɔ a b'a dingɛ in kɔnɔ a ye kuma min fɔ o de tɛ tiɲɛ ye a tun b'a fɛ ka profiter de ka Haidara ka jama k'u ɲɛsin ale yɛrɛ ma o de kosɔn a ko kuma kɔnɔ ko gɛlɛya fɛn fɛn ɲɛsilen bɛ ale ma ko ale bɛ ka Haidara kanu ko o de kosɔn k'ale juguya e cɛ ninnu tɛ malo sa a bɛ ka jama in de wele o de kosɔn Haidara i ka jama n mako b'o la sola Bayiya Haidara n ka jama n mako b'o la n mako b'a ka jama na a b'a fɛ ka nin message de passer o de ko a tɛ se k'o fɔ directement cɛ o cɛ Baraji k'o tɔgɔ fɔ Arasa kuma fɔ Cɛbilen Dramé ambassadeur ka ministre a ko CDR tɛ dialogue la o Congo Mali kɛra fila ye an bɛ Faransi
ambassadeur fou ka Sénégal ambassadeur fou ka Gabon ambassadeur fou ka Côte d'Ivoire ta fou Cameroun CDR participera Chine CDR participera Francicono CDR taxi tara CDR Kajaga tara Comité 3 tara ani CDR Madina Sabo Bentara Kata CDR ka point DEFA ani Haut Conseil malien de l'extérieur en France en Boufou États-Unis CDR pourra faire paix kana débat. Voilà. Bati ba fait comme mon défaut. C'est pour ça qu'on a comme. Ako CDR Gajaka nga foli ba ouye. CDR Madiga ako nga foli ba ouye. CDR Toura ako nga foli ba ouye. Apana baraji kuna. Okoro ya munye. Mogo arasa kanu mogo. Ni be arasa fe, ni be CDR fe. Ibi kita ka bo grupo kono, arasa makutu labile. Ntudo CDR ye, makutu la. Ay bo, mogo be CDR bradi ka komite kono. Ni arasa kadiye, ni CDR tanye kadiye. Ibe kita ka bo grupo kono, ibe jigi. Ibe wori fefe zara ni asara o itade o te arasa kanu mo yebile o yire tabula braji ko lute barake ni arasa ye o lute arasa ka hakilna ate passé o lufe wa sedere hakilna arasa ka hakilna o luba kelede wa o be muso swala ambo lu deme ka arasa kele ikomi Leo Ivani beka kinyede fo Leo Ivani beka boni arsa ka gundoye. Baraji rede ni bifo adabara kono. Ngana na irezo nyon. Kalofi bebo kuma kono ni romie. Momo be ko sederi kono. Baraji ka jekuluni. Ibi kite ka ba kono. Arsa ka misasin kulelendo. Kodubala. Kodubala. Ayu haramude. Salam alaikum. Ayu haramude. Baji maisa. Ko billahi ayu haramude. Ako koduye ode. Ayu ko nyu haramu. Merci beaucoup.